إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga muna mga mama aste manghudaa kam Islam, tukbaltan nyo in pagsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin sa taod-taod pagsarang sukul kanya, salawat iban salam papanghu na to kanong nung kalasahan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, iban si mga kasahabatan niya, ahli niya, iban katan miya magad hapamando sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asabiat mga kakasikyala sa sin Allah subhanahu wa ta'ala, i-continue tanyo, isugpatan nyo in dengha mga kahakhakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min huquqillahi subhanahu wa ta'ala al-haya'u min Allah azza wa jal wa khashyatuhu fis sirri wal alan. Dengha mga kahakhakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in kasipug magmasipug kitan niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibang magmabuka kitan niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala, sibu dah hakasipukan, hakatapukan, atawakan hakatampalan. Supaya mabunal in pag-iman tanyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawabi pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala bukun sadya siya katampalan. Subay sambil pakasipukan, pakatapukan, in kita nyo kata nag-iiman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay kita nyo mga tay manghud mama sa akam Islam, di sumingod ha mga sila munafiqun. Mga sila munafiqun, yubtinuna al-kufur wa yudhiruna al-islam. Yudhiruna al-islam wa yubtinuna al-kufur. Impiyata tampal nila, hakakahinang nila, hapangatod si mga manos ikan nila, muna in akam Islam, pangadatan sin akam Islam, pag-ibadat, sumagawa, inhalawang pangatayan sin sila, muna in kakufuran fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimana, mang sila kikita si manos siya, marayaw rakuman in lakutabiat nila, marayaw rakuman in pag-ibadat nila. Sumagawa bang sila hakasipukan, hakatapukan na, wayroon naman siya imaatud, jima jaga kan nila, doon han hinangon nila na ingkatan kabayaan nila, kabayaan syahawat nila, iban sin hawa nafsu nila. Kanalang sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamanga sila munafiqun, yastakhfuna min Allah, minan nas, wala yastakhfuna min Allah. Yung mga manos siya ito, di matapok ha mga manos siya. Bimana di sila maghinang, hinang mangi, bang sila kikita si mga manos siya. Adapun, wala yastakhfuna min Allah. Adapun, yung mga tauyat to, yastakhfuna minan nas, wala yastakhfuna min Allah. Di da sila makatapok fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah ta'ala, wa huwa ma'ahum. Na Allah subhanahu wa ta'ala kay ingatan sila, unuin hinang nila katampalan iban hakasipukan. Nagputing sila, naghinang sila mangi, idyubayituna ma la yarda min al-qawl. Ginang sila mangi,
Amo hindi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Ning kaunan sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga mano sa ito. Kaya ingatan ning katam sinhihinang. Ning mga mano siya bihat to. Himana injajarahan nila yung pagmabuka nila. Amo yung pangatod si mga mano siya kan nila na yung mga yato manunjuki sin kalam masin pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabang kau mabaya tumunay sin hak sin Allah subhanahu wa ta'ala subay kau muna masipug fa Allah subhanahu wa ta'ala ibang magmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala hadi pa kau sumipug ibang magmabuka paru kayong din kanya. Deng paham mga kahak-hakal sin Allah subhanahu wa ta'ala al-khudu' li hukmillahi azza wa jal wa hukmi rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tatbiqu syar'ihi. Amuna magpatibaba kaw tay maun mo in hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hukuman si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tay maun mo halang pangatayan mo ilabtik sindila mo, damik kiyan hinangon sigin hawabaran mo. Yan Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا كَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Yan Allah subhanahu wa ta'ala. Pabilan Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا كَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. Bang-aun na hiukum sin Allah subhanahu wa ta'ala. Para kala si mu'min. Usog atawa ka mu'min babae. Yan nahimukum min Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa kan hadith si Nabi Muhammad SAW. Biyutangan na biyantangan na syara. Naunin niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Di na sila manjari mi duka ingdeng hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala yaw. Di. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Nahisiyo sin nagmaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban fa rasul niya. Faqad dhalla dhalalan mubina. Bunnatud nalong na mga manusia iyan sin salaw sin sa mata-mata kalungan. Hima na bang sila mini pa. Deng ha duka yung deng hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala man si Rasul niya tanto yung mga mano siya iyan nalawang niya sinlawang amad-amaran. Deng ha mga hak pa sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala amuna in lasahun tanyo in Allah subhanahu wa ta'ala. Ring hakatan lasang tanyo muna Allah subhanahu wa ta'ala. Indo ka yung din kanya, subay makadapaglas sa tanyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Kena? Imana lumasa ka pa asawa mo, lumasa ka pa temangod mo, lumasa ka pa maas. Minyap to kataan subay siya murul, apaglas sa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Di sila man jari magdugtol. Dalam si Rasul sallallahu alaihi wasallam, Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Allong natu perkala. Bangyan doon kanya kay mo na kaya na naman muna kaya bato ka muna inlimo sin pag-iman. Muna uno. Law na an yakuna Allah wa rasuluh ahabba ilayhi mimma siwahuma. Subay maun in Allah subhanahu wa ta'ala iban si Rasul niya. Labi in lasa niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban si Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Deng sindwa nila yun. Maknang kataan subay siya murul apaglasa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang nagbangga di makadjari. Di siya makadjari. Kina? Launghi Ibn Qayyim rahimahullah, فَمَحَبَّةُ الْعُبُودِيَّةِ هِيَ أَشْرَفُ أَنْوَاعِ الْمَحَبَّةِ
impaglas sa long niya. Pag-ibadat paglas sa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na ini sa mulya-mulya sa rayaw-rayaw, ginisan sin paglasa. Wahiya khalisun haqqullahi ala ibadihi. Ito khalis, mukhlis, ikhlas, haq sin Allah subhanahu wa ta'ala, pa mga ipon niya. Dahil nga mga haq pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, al-mudawamatu ala dhikrillahi wa syukrihi ala ni'amihi. Amunain, subay masi-masi, continuous, in pagtumtum mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagdikir mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sim pagsarang sukul mo kanya. Hani'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sin Allah subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni adhkurkum, washkuru li wala takfurun. Tumtuman niya ako lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumtuman kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Washkuru li wala takfurun. Iban pagsarang sukul kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala ka ni'matan niya katan, ayaw kamu magkufur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil pa mga kahak-hakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ardida billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Amo na magrida, sabay mo tayo maunin Allah subhanahu wa ta'ala, siya rin Tuhan, isa-isa niya, pagtunayan sin ibadat, sikatan ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala yung tauhid, ang panawhiran mo tauhid rububiyya, tauhid uluhiyya, ran asma, was sifat. Tamatin mo naman, tayo maunin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaruan niya, wabil islami dina, ibang magrida ka sin agam islam, in pag-agaman. Agam islam, in bunal agam, maindo kayong dengha agam islam, di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatunya, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Ibang bunalon mo tayo maun mo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyandaak sinallahu subhanahu wa ta'ala. Lawhi bin Qayyim rahimahullah, min haqqihi subhanahu wa ta'ala ala kulli ahadin min ibadihi aw abidihi ay yarda bihi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Lawhi bin Qayyim, dahil nga mga hak sin Allah subhanahu wa ta'ala, pakatan ipon niya, insubay siya magrida pagtuhanan niya Allah subhanahu wa ta'ala. Magrida siya pag-aramahan niya aram Islam, iba magrida tayo maun siya sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga hak pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, adamu nisbati asyar lillahi azza wa jal. Subay mo di hinisba fa Allah subhanahu wa ta'ala yung katan kangian. Ima na karayawan na katalong mo, karayawan din Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ni'matin ni rin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapon kangian, iniring ha mga azab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin, siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab sin kakahinang sin manusia. Lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal khairu kulluhu fi yadaik. Ingkatan karayawan yaun ha, lima sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyatru laysa ilaik. Iban ingkatan kangian di mo makadjari hinisba, isandig fa Allah subhanahu wa ta'ala. Karayawan din imakadjari mo isandig fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkangian di. Amayat din ang mga hak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ring ang mga hak pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, dawamul istighfar wat taubatu lillahi ta'ala minadh dhunub. Subay kaudaran mag-istighfar fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban magtaubat ko magtuy fa Allah subhanahu wa ta'ala, ring ha hinang dusayan na hinang mo. Sibo na dosa rakula at tawakan dosa sibi-sibi. Ayaw ko imelong mo dosa sibi-sibi dawin. Ayaw.
Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magpaniksa siya do sa sibi-sibi. Ayaw sab ko long mo na kayo nang nakulong mo do sa rukula. Di na ako ang punong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magpangampun siya do sa rukula. Amo yan mga kakasite mga daakam Islam. So ikaw niya, abang ko nakahinang do sa sibi-sibi at tawakan do sa rukula, wheron dati piagbidaan, piagdusahan mo Allah subhanahu wa ta'ala. So ikaw to, mga istighfar, mag-istighfar, iba magtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala, mag-us-us, dahil mga kakahinang limang galsiyasya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kakahinang kahukawan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Akan na lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Pagtobat kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala, kataan kamu mga bariman. Bariman ni yan, bariman, bedin nembo. Ha? May ta bariman, so bariman din makatay masin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bariman din makatay masin patumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ibang pagtobat kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala, kataan kamu mga bariman. Maita, la'allakum tuflihun. Murah-murahan magparuntungan kamu hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan ampunan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an-Nawawi rahimahullah. Laung Imam Nawawi, laung na i'alam anna kulla man irtakaba ma'siyatan, ingat talong, bunatod ingkatan nakahinang dosa, lazimahul mubadaratu ila taubati minha. In wajib kanya subay siya magtawbat, mag-us fa Allah subhanahu wa ta'ala ring hinang dosa na hinang niya yan. Wat taubatu min hukukillah, sababing pagtawbat inyan hak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nang kaudul sa sibi-sibi, na kaya nang kaudul sa rakula, tawad ka mag-us fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo mauna sin Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Yung pagtawad, taon din ang mga surut niya, insyaAllah subhanahu wa ta'ala masabot niya. Dahil nga mga hak pasin Allah subhanahu wa ta'ala, ihsanu dhan billahi azza wa jal. Amo na in magparayaw tanyo in paghulat hangad fa Allah subhanahu wa ta'ala. Piaratungan ko bala, panandasin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga mga sakit, tawakan kamatayan ko, at tawakan na brangkap ko. Ibang pasing kayo pa na, para yung minhulat hangad mo fa Allah subhanahu wa ta'ala sin, tabangon da ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dumatong din tatabangan na, ayaw ko malawa, imbiya hulat hangad mo marayaw fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon na nilang muluki na sa dyan ni darang ayaw. Fa innama al usri yusra, wasing kasigpitan, karayawan imparatungon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangman isab piyara rayo minhulat hangad mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nalaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam ding hadith Jabir ibn Abdullah law na sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diungog kulong ng Nabi sallallahu alaihi wasallam yakul nagsabda nin agi law na la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhan billahi azza wa jalla. Ayaw tuod lang niya mapaya. Inambok din kanya mawapat. Buat maling kaning kahalan niya naguhulat hangad siya. Karayawan din Allah subhanahu wa ta'ala. Latangad ka makasud. Walang sinsur ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ulat hangad ka bang man ko. Iyan po sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kataan padusahan mo. Iyan po sin Allah subhanahu wa ta'ala. Riyato. Bukol lang mahalong kuwan na sa ina kulong malong do sa wera sa ini kampo na maraw patuyan na at ka maraw palong mo uno yun yung pagtawag ato so maraw parang mo pagjuruan na ayaw Allah subhanahu wa ta'ala bang masi payaw ni napas mo ginawabaran wayroong pamiyawat mari pagarkara paliog mo inyan ampunon pakay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala parehong ihsanu dhan Akataan para kala. So, ikaw positive.
comes in English. Imanin panali mo, marayaw sa Jakarta. Masya Allah, ini niyang karayawan. Nasakit ko ini nilang magkarayawan. Ay pagpapasin Allah subhanahu wa ta'ala sindo sa ko, ipagtaasin darajat. Karayawan katan. Ayaw ko magtalin, inipiyasaran na ako sin Allah ta'ala. Siksa na ako sin Allah ta'ala. La, tawad ko fa Allah subhanahu wa ta'ala pag marayaw ko siyang bahan. Namoy at mga temang hudkela sa sin Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nga mga kahakakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot na hindi lang namin fawaid ma'rifati huquqillahi 'ala al-'abd. Biyaw sumabot kita nyo sin benefits, karayawan, sin pag-ingat, sin kahakakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin biya bunga niya, unin karayawan niya marikato tanyo. Muna niya, yukhallisul insan min al-ujubi wal kibir. Bang kaingatan ng hak sin Allah subhanahu wa ta'ala mari paginawa baranta malapas kita dahil nga pagbilib paginawa baran. Hala ka malaya ko rin nga pag-amaze mo ginawa baran di. Allah subhanahu wal kibir ibang pagtakabur mo. Nagdaya ka magtakabur ko pagtumtum mo sin hak sin Allah subhanahu wa ta'ala malawa ito kayo insyaAllah. Wa yurithuhu ijdira'un nafs wa maktiha. Makna rin dito. Bang ka malapas na. Dahil nga pagbilib mo ginawabaran. Pag-ujub. Iban sin takabbur. Na inyat tumagbunga siya. Dumayaw ingin hawabaran mo. Malapas ka rin ha mga kasiksaan. Ni paratong kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaruan niya. Yugliku baba ru'yatil amal wal ujub bihi wal ittikal alayhi. Tambulon niya ingkatan am ini kapag bilib mo ginhawa barang. Ano umay nang mo time bang umay nang takarayawan biya magbilib sa kala. Tambulon niya yato kata sabing kata para kala inanda nga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikato niya yurithu nafs adh-dhulla wal khudu'a wal inkisar lillahi azza wa jal. In result, bang magkaingatan, in kahakakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magkapatubo siya roon kato, magkapabunga siya, agin hawa barantasin, pagpatiko fa Allah subhanahu wa ta'ala, pagpatibaba fa Allah subhanahu wa ta'ala, si maglagi kita ti fa Allah subhanahu wa ta'ala. Damit yan nga mga benefits, karayawan niya, ta'alluqul qalb billahi azza wa jal. Bang magkaingatan ng kahakhakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magantong impangatayan mo, matukan niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa raja'u rahmatihi wa afwihi. Iban si makapaghulat hangad nakaw, harahmat, kasi ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala kay may iban sin kaampunan niya. Damit yan. Imbungan niya ini mujahadatun nafs alal ikhlas wa tahsinihi. Bang mukaingatan ng kahakhakan sin Allah subhanahu wa ta'ala makapagtuyo ka jiharun mo yung ginhawa baran mo mag-ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala hakatan kakahinan ilalaong ang kakahinan ibang parayaw maka na sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga benefits niya pa, yurithul qalb al-haya minhu subhanahu wa ta'ala. May mga result, bang magkaingatan ni pagmawa, in kahakakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, jumatu, in kasipog, doon halang pangatayan mo, kasipog mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabsin, kulang in pag-ibadat mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Kakulang ang si pag-ibadat mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga fawaid pa, mahabbatullahi azza wa jal wa syauku liliqaihi wa tana'um fi ibadatihi. Bang mo kaingatan in hak sin Allah subhanahu wa ta'ala, lumasakaw fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibang mamis magtumtum kaw fa Allah subhanahu wa ta'ala, mabaya na ko dumamag, bayang matay bansin siya.
wat tana'um bi ibadati iban bi dumayaw in pag-ibadat mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya na po sa niya nasabot na kitab dahil nga mga fawaid niya man qama bi hukukillah na hisyusyulong na makapatindog makahinang sing kahak-hakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makatunay sing katan kahak-hakan sin Allah subhanahu wa ta'ala to agnahu an khalqihi papagdayahon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon ha mga piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Papagdayahon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaaning kalagihan mo rati Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya. Yung mga kaiba ng mga kasabab-sababan sa diyan, papagdayahon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala doon ha piyapanjari niya. Habang mo kaingatan in kahak-hakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan piya pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan nyo in pangadyan tanyo domine mangayo kita nyo doa fa Allah subhanahu wa ta'ala man kita ni patap-tapon sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-iman bunal pag-iman matutod imam bang man kita nyo katan mga tay mangudaa kam Islam di palingunin pangatayan iban sin kakahinang tanyo dahil nga hinang marayaw dahil hamanhag sahih dahil ha bitikam biyutang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibang bang man kita nyo riziki sin Allah subhanahu wa ta'ala ilmu magmumpaat katutan nyo din di hababaw dunya iban ha adlaw akhirat labi awla na adlaw akhirat Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.